बाकुड़ा जिला रेना जंगल महल रानीबांध कोइलपाल से रानीबांध झिलीमिली रिया जहां रोड मेना आकदा उनारे 12 माइल बीर ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ 12 माइल बीर रे सेंगेल को धराव आकदा और बीर रेन जीवजियली को आतारोग कना नोंकान हालत नेल काते जहां बीर रेन दुलरिया को कना को दरदिया को कना को उनकुआ मने दरदनोग कना उनाते स्कूल चला हिजु पठुआ गिद्र सेंगेल अड़ी को छुटवा कना अदो हरते हिजु सनो बीर बीर तेगे से हिजु हुआ तो नेल हुई केना इदानी सेंगेल धरा ना प्रवणताटा आडी बेसी बाड़ती आकना तो नेल दिन मने जीवी को कड़ी कष्ट ᱧᱚᱜ दो बुझे कना अदो नोआ नोडे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रन हर हो माने संख्या को भविष्य को कम गया डिपार्टमेंट खना तो उनको हो जथा संभव को चेष्टायदा और उनका हिजु सनो तो जहां तिना संभव हुई कना नोकान हर हो थोड़ा मिद बार दो चेष्टा हुई कना किंतु मानमिया नोना चिंता भावनाटा दो बदल आगू बाय गानोक कना ओय तिहिन 4-5 बछर धरे नोआ प्रचेष्टा चला हुई कना प्रचार माध्यम ते सोशल मीडिया माध्यम ते ऑल बिल कोते एमान कोते नाना रकम प्रचेष्टा चला कान रहो नित हो नोना जिनिसटा प्रवणता दो बांग बंदोक कना तो ओनागे उहिर भाबने हुई कना जे सेंगेल सुर रे हेज केते और आडी मारांग एरिया ते नोय नेल ᱧᱟᱢᱚᱜ कान दो आडी मारांग एरिया ते सेंगेल को धराव कना आदो ओनागे तीना गान चेक चिके गानोक कना ना कान देखी चेष्टा दो मेना कादिया एखन आपातत नितो बार हर गे मेना कादिया और सेंगेल ना जे रकम परिमाण कोना ताते करे संभव बांग हुई कना फॉरेस्टर व्यवस्था मेना आले गे अंते रेंज को जेवन आले रानी मदले थान कना ओंडे खन मेटा टीम को हिजु कना इड़ी लगी उनको सगे मेटा मशीन ताहन कना आरकी ओना मशीन नते को चला कना और आले हो नंबर को एम कर लिया जे आपे हो जेहेतु बीर करे पे चला कना जहां करे गे पे ᱧᱟᱢᱟ सेंगेल रेना आले खबर आले के आले मनसत्व ज्ञान हिसाब ते निजे थाले एड़ी जा जुदी ले ᱧᱟᱢᱟ और बखान डिपार्टमेंट पाटा खन हो आले को जाना आले ओना हिसाब ते आले नोडले सेटरो ते जतोटा चेष्टा ले एड़ी ना चेष्टा दाले किछु आतुरेन हर हो को लेदा ओंडे सेंगेल धराव कना और झिलीमिली फाड़ी थाना कोन हपन बो जहां दो मिजो बो छोटो बो को मेता को कान ते मारांग बो बड़ो बो उनके भेजाव का लिया না এটা বছরের প্রতি বছরই ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের ড্রাই সিজন শুরু হয় ডিসেম্বর মাসের পরে ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল পর্যন্ত এটা জঙ্গলে আগুন লাগার একটা প্রবণতা থাকে একটা আমাদের জঙ্গলে যে আগুনটা লাগে সেটাকে গ্রাউন্ড ফায়ার বলে কারণ মাটির যে মানে শুকনো পাতা পড়ে যে মাটিতে যে পাতা পড়ে সেই পাতার আগুনটাই লাগে ক্যানোপি ফায়ার এখানে হয় না আমরা চেষ্টা করছি প্রতি বছরের মতো এই বছরে আমাদের ফরেস্ট ওয়াচারও থাকে এবং তার আগুন নেভানোর কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তার আগুনটা নেভায় আর এছাড়াও যাতে মানুষকে সচেতন করা যায় তার জন্য আমরা লিফলেট বিলি করছি পোস্টার দিচ্ছি বিভিন্ন জায়গাতে এবং আমাদের বিদ্যুৎরা এবং রেঞ্জ অফিসাররা তারা গ্রামে গ্রামে যে এফএমসি আছে সেই এফএমসিতে মিটিং করছেন মানুষের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য তো এটা আমার দেখি ফলপ্রসূ হচ্ছে তবে এবছরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ার জন্য এবছরে সেরকম ভাবে আগুনটা লাগেনি একদম লাগেনি সেভাবে বলবো না তবে সেভাবে লাগেনি এছাড়াও আমাদের একটা বিষয় আছে যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় আগুন লাগছে তা আমরা সেই ইনফরমেশন আমাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাই তা সেই ইনফরমেশনের ভিত্তিতেও আমরা স্টাফদেরকে পাঠিয়ে দিই এবং সেখানে স্টাফরা আগুন নিভিয়ে যায়